أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. अगर आप या आपके बच्चे घर बैठे कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर +923455493473 पर रब्ता कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ खुर्रम को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।